Okay, finally we have Ibu Putri joining us, so we can start, yeah. And I think we have new member, Dr. Rivo Dian Putra, but we will give him time later on to introduce himself because we already 15 minutes late. So we have to respect the other participant who already joined us since the beginning, yeah. Hello, Ima. How is Papua New Guinea today? I hope the sun is shining brightly, like here. Well, it's getting cloudy now, but it's okay. Hi, Okay. Diane. PNG is good. Hi. Hi, Ima. Nice to meet you. Thank you for, inviting Enason to join us. I hope he can join us today, but I don't know, maybe he forgot or something. If you can, what to say? Uh, Text him just to remind him to join us today. That will be great. Thank you. But okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, everyone. Nice to meet you again. This is the 29th Forum of Delft Exchange Network Southeast Asia and Pacific. Jadi halo semuanya, sekarang udah forum ke-29. Wah, hebat ya. Dari Delft Exchange Network di Asia Tenggara dan Pasifik. So today we have two agenda. First, we would like to hear the perspective from women in mining regarding four topics. And then I would like to introduce you regarding new national ambassador. So we have now four officially national ambassador, and we look forward for more. Yeah. So let's start. But to begin this session, I would like to ask you to do some prayers in your heart, like about 1 minute. Okay, the prayer begins. The prayer begins. Jadi saya mengajak dulu Bapak Ibu untuk berdoa 1 menit di dalam hati. Ya, berdoa dimulai. Amin. Thank you. So what we have today, since we have many new participants or members in our group, so I would like to share with you about some informations regarding protocol or regulations or guiding principles in our group. Our group is a voluntary group from minors to minors, but we also invited or allow other parties or other groups beside minors who have concern and support to minors. But basically, this group or this network is from minors to minors. Jadi forum ini sebenarnya bukan hanya forum ya, tapi network ini atau jaringan ini dibuat termasuk grup WhatsApp ya. Itu oleh penambang dan untuk penambang kita tetap mengundang atau memberi ruang kepada orang-orang di luar penambang yang memiliki keprihatinan atau perhatian dan dukungan kepada para penambang. So for the ones who against these minors, you have no place here, gitu ya. Bercanda aja. So bagi Bapak Ibu yang tidak mendukung para penambang rakyat ini, ya tidak punya tempat di forum ini. Karena kita berada di forum ini untuk mendukung mereka. So untuk guiding principles in WhatsApp, pertama tidak boleh mengambil data is retrieving workday. data-data pribadi. Because this is a test environment, it is all data and it shows me still in my finance role. Oke. Jadi aturan mainnya adalah kita tidak mengambil data-data untuk kepentingan pribadi itu untuk kepentingan di luar DEL atau kepentingan para anggota di dalam DEL. Yang kedua tentu kita tidak berbicara soal SARA, berbicara soal suku, ras, antar golongan dan agama. Kita berbicara hal-hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan rakyat. Ya boleh saja misalnya Pak Gatot nih, aduh sedang bersantai di sungai di dekat wilayah tambang rakyat. Boleh saja itu sebagai background, tapi pada akhirnya berbicara tentang kegiatan pertambangan rakyat.
Jadi kalau Bapak Ibu berulang tahun atau pergi ke kondangan atau nonton bioskop bersama keluarga, sebaiknya tidak di-share di grup. Ya, jadi di grup kita akan fokus berbicara tentang apa yang terbaik dan peluang-peluang informasi atau hal lain yang berguna bagi para penambang. Selain itu Maaf ada ya, diskusi juga tentang saya berbagai sambil topik banding. yang juga saling menguatkan. Ya, okay, I just explain it in Indonesia, so I will try summarize in English that we have set protocols to make sure that we only talk and focus on the ISM activities and related actions. So perhaps you can give some a little background, like I give example, Pak Gatot, just lying down in the river, not river, but and then he will talk about why he's there, and of course the topics will be related to the mining and miners activities, something like that. So we don't talk about religions, we don't talk about race, we don't talk about a group interest that what to say outside the context of the ISM. And of course we look forward for rich discussions regarding how to motivate miners, yeah, and how we can give exchange information and knowledge. I think something like that. Okay, we will start with the introduction. So Delft Exchange Phase 2 basically will be focused on ISM Academy. We have, sorry Pak Paul, I think I'm not allowed to use this background. I just realized that I'm still using the old background. So please note Don't that. worry, don't worry, Diane. That's fine. Don't worry. That's all right. Okay. Don't worry for I today. just realized, sorry. No, don't Okay. worry, please. It's just we're Okay, in thank you. transition. Don't worry. Okay, we'll continue ya. Ya, lain kali bisa pakai yang baru. Kenapa Pak Paul? Lain kali, tidak apa-apa untuk sekarang ini. Ya, baik Pak Paul. Maybe I will just blur it after these presentations. Oke, jadi untuk Delft Exchange fase 2, Bapak Ibu, I will speak in Indonesia because the slide presentation is already in English, so people who speak English, you can just see the presentation file. So this is phase 1. And we already reached more than 1,000 miners, yeah, in many countries, yeah, and we make some collaborations, good exchange in knowledge, skills, and others. We have a lot of videos and photos too. Thanks to you who contribute, yeah, diligently, yeah, to this forum and also to our network, yeah. And now this is the red one, the phase 2, ya. Ini fase 2 ya, Bapak Ibu. Jadi ASM Academy bekerjanya dengan para, bukan minors, maksudnya para miners, para penambang. Dan itu kita berkolaborasi ya, serta membangun komitmen ya, dengan 4 universitas yang ada di wilayah kita, berarti di Asia Tenggara dan Pasifik, untuk menghasilkan 6 modul untuk pertambangan rakyat, bukan hanya ASGM, bukan hanya gold, tapi juga untuk jenis-jenis tambang lainnya. Jadi seperti itu. Kita berharap tentu ada fase 3 dan fase 4, tapi saya tidak akan menjelaskannya. We look forward for phase 3 and phase 4, but I won't explain it now. So let's focus to phase 2. Jadi mari kita fokus kepada fase 2. Di fase 2 ini saya berterima kasih kepada lokal fasilitator dan juga nasional ambassador yang terus-menerus menjangkau para penambang yang marginal ya, yang tidak punya telepon,
yang tidak punya sinyal, sehingga suara mereka bisa disampaikan melalui teman-teman lokal fasilitator maupun nasional ambassador. Oleh sebab itu, saya ingin memperkenalkan karena dedikasi mereka beberapa nasional ambassador baru, 2 diantaranya yang memang sudah sangat lama anggota yang setia ya, yaitu Pak Adeng Sunandar. Please open your video. Give applause to Pak Adeng. Jadi, I just mentioned about that in phase 2 we have reached a lot of people, more people to join us, including the marginalized group who don't have smartphones or don't have internet connections, thanks to local facilitators and national ambassadors. So now we have new national ambassadors. 2 of them are our loyal members. And I mentioned about Pak Adeng Sunandar from Manganis mining community. Is very loyal, he's very active to share photos, videos, and also information from the Manganis community. Pak Adeng, thank you so much for being here, and we look forward to have more contribution from you, to this network. And the second one, I don't know what sound is that, is Meta Wijaya. She is from Artisanal Small Gold Mining, or ISGM, from Sukabumi, West Java. Pak Adeng is from Manganis mining community. Meta also very dedicated to reach more people who don't have smartphone or a signal, bringing them to our forum in the sessions. And also Meta provide trainings with support from Winnie, and also other support. Yes, it's tireless to make some effort to support the mining community there, especially for the women. And we have the new one. The new one is Mrs. Yudi Putri. Mrs. Yudi Putri, we are very happy to have you. You are a businesswoman. You don't have to do anything because your life is so good, but you don't do that. You are very committed, to the people in the mining side, and you are making a lot of effort, and we will see in your presentation. So we are very respect for that, and then we look forward to have your contributions to strengthen this network to become more valuable or more, advantages for the miners at large, Jadi Bapak Ibu, tadi selain Meta Wijaya dan Pak Adeng, juga kita yang baru punya Ibu Yudi Putri. Ibu Yudi Putri seorang pengusaha tambang yang hidupnya sudah enak. Sebenarnya tidak perlu melakukan apapun, tapi beliau sangat berdedikasi dan tetap memperhatikan kehidupan para penambang di lokasi tambang. Dan kita akan melihat karya-karyanya, bagaimana beliau mendukung para penambang di presentasinya nanti. Halo, that sound is not from my location, so the one who have that sound, please mute your account. Okay, let's continue. So I will not explain each module, but basically we have 6 module. Jadi kita punya 6 modul. Still Indonesia and English. Sorry, I cannot find the latest final one. I will do it much better preparations for the next forum. I have to translate and make 3 presentations for the ladies this morning. So but it's not an excuse. I will improve it somehow next month. So, what is our philosophy? Jadi apa filosofi kita? Jadi kita ingin merefleksikan apa yang ada di jaringan Delft ini atau Delft Exchange ini, sebuah pengetahuan di mana kita bisa melakukan pertukaran pengetahuan itu di antara para penambang dan mitra-mitra atau teman-temannya sendiri,
menggunakan kalau bisa itu mobile phones itu yaitu smartphone tadi ya atau telepon seluler. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, it's not limited to them who has smartphone because the one who has smartphone can bring others who don't have ones ya. Jadi tapi kita yang punya telepon gak main sendiri begitu ya, tetap mengajak dan membawa aspirasi teman-temannya yang tidak punya telepon seluler tadi. We collaborate with local university and training organization in certain countries. Jadi kita berkolaborasi yang maksudnya in the regional ya. Kita berkolaborasi dengan tadi ya sudah disebutkan 4 universitas di wilayah kita. Dengan universitas mana saja, saya kira kita akan punya sesi lain di mana Dr. Linda dan tim di University of Queensland akan mengatur satu sesi pertemuan khusus tentang itu. So I think Dr. Linda and other supporting teams in University Queensland will make a sessions next time, yeah, and we'll try to explain about it ya. Nah, maka nanti ada proses yang ketiga filosofinya dalam pendekatannya ASM Akademinya Delft. Itu kita mendorong dengan cara mendengarkan atau menyimak, mempelajari, mengadaptasi, mencoba lagi dan berbagi. Jadi bukan sebuah modul seperti kuliah yang tebal-tebal itu ya, tetapi sebuah cara belajar yang asik dan terutama akan belajar dari video-video, dari foto-foto dan juga testimoni-testimoni pembelajaran dari para penambang yang dikumpulkan oleh teman-teman anggota grup Delft Exchange Network. So the way we run our ISM Academy, it's different from others academy because we focus on more sharing through videos, photos, testimonial from minors to minors. Okay. So I have issues with the trend. I think that's the module, yeah. So what should we do now? I think every month we discuss in WhatsApp platform and also in this forum we sharing photos and videos related to the topics in the forum, ya, to the modules. Ya, jadi kita sekarang akan fokus bercerita, berdiskusi, dan berbagi itu baik di grup WA maupun di forum ini, itu tentang hal-hal yang berkaitan dengan topik di modul. Sehingga nanti apa yang Bapak Ibu sampaikan itu menjadi alat pembelajaran di ASM Academy nanti. Jadi siapa sih yang punya universitas ASM itu ya Bapak Ibu kontributornya ya. Jadi kita menjadi fasilitator. So that's the introductions. The supporting system still the same. Dr. Linda, can you show your beautiful face? Sorry, Sue. Oh, What did you say, Diane? okay. We would like to see your beautiful face, if possible. Thank you. I'll try. What is that noise? It's horrible noise. Ya, itu suara yang dari mana ya? Kayak dari tempat las atau gergaji gitu? Boleh ditutup mic-nya? Oke. Okay, if you have problem to show your face now, Linda, I'll it's get there, okay. Diane. We'll wait. I'm on my phone. Oh, Get there soon. okay. Okay, and later dan selanjutnya adalah Pak Paul. Mau lihat muka saya? Mau lihat muka Bapak? Kapan kita sih katanya Pak? Wah, ini Pak Paul masih ingat kan? Oh, Pak Paul. Ibu-ibu, ayo dadahin Pak Paul. Pak Paul. Halo. Yeah, and the handsome one from Eritrea. Eritrea. Yeah. Handsome. Mr. Fitsum Welde Georgi. Sorry if I miss or wrong pronounce your name. It's Welde Georgi. Is it okay? Is it right? Okay, then we have Mr. Fitsum. Maybe he has something to do. So, national ambassadors, and we also thank to Pak Gatot. He already agreed that he will pass his
title to the new one, which he already encouraged many people to replace his position as national coordinator, national ambassador. Now Pak Gatot will be working behind the scenes and make sure all the champions rise, ya. Terima kasih Pak Gatot. Katanya Pak Gatot tuh para pemimpin itu harus mau seperti Pak Gatot ya. Lengser berada di belakang layar kan akan mendukung para ambasador yang baru ya, nasional ambasador yang baru agar muncul dan tampil begitu ya. So, Mr. Van Vilo Dubrois, you still our national ambassador, and we look forward your recommendations to have more ambassador in Philippines. Yeah. Do you have something to say about it? Okay. Then Jeroboam Atam, finally you came. I know you come. I know you are very busy at field. You are very loyal. You are the only researchers, yeah, very active, yeah, in this group. Thank you, Jere, Mr. Apple. Pak Erwin Tapubolon, it's quite long, yeah. We haven't seen you. Nice to meet you now. He's the one who expert in coal, ya. Pak Erwin Tapubolon expert di urusan batu bara, ya. So it's nice to have resources, a lot of natural resources. And Immaculate Javia, our liaison in PNG, thank you. I know you are trying so hard. Finally, we can see Dr. Linda. Hai ibu-ibu, dadahin Dr. Linda. Hai Dr. Linda. Hai. Oke. Oke, nah Dr. Ivo Dian Putra boleh menyebut beberapa kalimat saja Pak. Bapak ini siapa dan baru bergabung dengan kami, tahu dari siapa? Nama saya Dr. Ivo Dian Putra. Saya dari APRI Sumatera Barat. Sumatera Barat, APRI, ya. Baru jadi ini pertama saya bergabung dengan kegiatan seperti ini. Bapak ini dokter yang jadi penambang gitu atau Bapak ini dokter untuk para penambang? Jadi kebetulan ini di daerah saya, jadi saya cukup saya juga sedikit, jadi saya bantu di bidang IT dan bagian kesehatannya. Oke. Ini tiba di sana. Oke. Cuma saya. Okay, thank you. Welcome aboard, and I hope you can join us and actively contribute with ideas and also photos and videos related to miners and mining. Thank you, Dr. Ivo. Welcome aboard. Okay, let's start with the presentation. Kita akan mengundang Ibu Cucu dulu dari Tasikmalaya karena beliau punya balita ya, jadi harus lebih dulu biar bisa mengejar-ngejar anaknya yang sedang berlari-lari itu. So now we have presentation session. We will give the first place to Mrs. Cucu because she has a toddler that she has to watch him. Okay, your presentation. I will share your presentation. Hello, yang punya peralatan las, tolong ditutup dulu mic-nya. Sudah terlihat Ibu Cucu? Silakan Ibu Cucu bisa menyampaikan perkenalan dulu ya. Okay, I will try to summarize what she said in the chat box. Silakan Ibu Cucu bicara bahasa Indonesia saja. Ibu Cucu, please, you can make presentations in Indonesia. No worry about us. I will translate in the chat box or summarize. Silakan Bu. Ya. Halo teman-teman Del semuanya. Perkenalkan saya Cucu Karyati. Saya istri penambang Manghan dari Tasikmalaya. Baik, jadi konteks pemahaman masyarakat dalam tentang di tempat kami ini,
sebelum kami dipertemukan dengan Wime dan juga Del, alhamdulillah ada perubahan sudut pandang dan pola pikir yang berbeda, di mana memang benar untuk kita bisa maju kita sebagai keluarga penambang. Maaf Ibu, suara Ibu tidak jelas. Tidak jelas. Alhamdulillah. Tuanya Pak pencerahan Ibu Cucu, kami tidak bisa mendengar suara Ibu. Ibu bisa pegang lebih dekat handphonenya. Kami sedikit banyak betapa pentingnya memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertambangan, keselamatan bekerja, pengelolaan keuangan. Selanjutnya, dalam hal memahami konteks lingkungan, alhamdulillah di kami para penambang tidak menggunakan bahan campuran kimia untuk memproses mangan. Malahan selama ini justru tempat di mana lokasi yang ada mangannya, yang sebagian berupa lahan perkebunan, yang sebelum ditambang tanamannya itu justru mengalami terlambat pertumbuhan, setelah ditambang justru mengalami perubahan menjadi tumbuh lebih subur sebagai akibat dari tiling mangan itu. Jadi untuk kedepannya kami bersama teman-teman penambang lainnya berencana dan sudah ada komunikasi dengan pihak investor untuk mengelola pertambangan ini dengan lebih serius dengan berbasis area di mana kami ingin mengelola mangan ini yang sebelumnya hasil produksi kami dibawa ke pabrik dan diolah di sana menjadi bahan setengah jadi. Sekarang kami berpikir dan ingin pabriknya yang ada di tempat kami langsung. Dengan begitu kami terutama para perempuan dan anak muda berpeluang bisa berkontribusi dalam bekerja. Seperti di bidang keuangan, administrasi, dan lainnya. Dan bila pabrikan ada di tempat kami, berpeluang banyak orang ke tempat kami. Dan itu juga berpeluang bagi masyarakat lainnya untuk bisa menggerakkan ekonomi non-tambang seperti kuliner dan oleh-oleh dan lainnya. Untuk tayangan ini hasil dari penelitian dosen dari sebuah universitas sangat baik untuk dijadikan bahan pembuatan batako. Dan kami melalui Wime dan Del sudah melakukan praktek uji coba dan memang benar bagus juga. Jadi terima kasih Wime dan Del, terima kasih Apri juga teman-teman semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to you too, Bu. Sorry for I have technicality problem here, so I cannot writing in the chat box, but I think the pointers or the key of the message has been written down very well in the presentations. So the
additional information from her in the latest is that this manganese mining activities, actually it's good for environment because it makes the soil more fertile while the mangas being processed or taking out from the field, so people can do also agriculture activities. And once the factory to process the mangans built in their locations, it will boost the others economic activities such as in food supply and etc. Yeah, I think that's. And she also said thanks to Wime and Delph who changed their perspective about how they see the opportunities and how to use this network, and also thanks to Apri. Yeah, thank you to you too, Ibu Cucu and the manganese mining community. Okay, is there any question? Just 3 people, or we continue with other presentation first? Karena Ibu Cucu harus pergi ya, jadi untuk mengurus anaknya, because Bu Cucu needs to take care of her baby. Is there any questions to Ibu Cucu before she leave the Ada forum? pertanyaan satu. Bu Cucu, sudah dibuat koperasi kah di sana? Bu Sedang proses ya Pak. Cucu is there any cooperative there? Ya, sedang proses Pak Ade dan Bu Oke. Tuti boleh menjawab juga. Jadi nanti karena untuk ngurus izin itu harus koperasi. Kalau kita mau bikin pengolahan juga namanya izin usaha industri itu harus koperasi. Jadi harus segera dibuat koperasi. So according to Pak Gatot, that to make sure that you have what to say, to process the legality or the license, so you need to have a cooperative, yeah, miners cooperative, and also to make industrial activities there, like set up some factory. Okay, any questions? Other questions? Okay, if enough, that we will continue to the second presentations. Terima kasih Ibu Cucu ya. Semoga Ibu sambil gendong anak boleh Bu tetap di sini atau ya. The second presentation is coming from Ibu Melia Dianita. This wonderful lady is very active in miners associations APRI, and let's hear what she said about her activities. Yeah, where is Ibu? Okay. Can you see the presentations? Apakah sudah bisa tampak presentasinya? Ya, Bu. Sudah kelihatan? Okay, Ibu Melia, you can start presentations in Indonesia or English. Halo, Halo, bisa mendengar suara saya? bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama Salam. saya Melia Dianita, biasa dipanggil Nita. Saya di sini ditugaskan sebagai pengurus tambang. Tapi dengan berjalannya waktu, pengurusan kami juga berjalan di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Tempat alamat saya tepatnya di Kecamatan Lebong Utara, Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk presentasi saya pagi ini, saya akan mengenalkan daerah saya terlebih dahulu. Di Sumatera, khususnya di Bengkulu, sejarah pertambangan umum dimulai sebelum zaman kolonial. Sumber utama pertambangan yang ada adalah emas yang berada di wilayah Lebong. Lebong ini adalah satuan wilayah yang berada di wilayah timur Bengkulu.
berada di ketinggian antara 700 sampai 1.200 di atas permukaan laut, dan secara fisik berada di lereng gugusan Bukit Barisan. Lebong itu dalam bahasa lokal Rejang itu termasuk suku yang ada di Provinsi Bengkulu, diartikan sebagai tempat berkumpul, dan ini merujuk pada gumpalan deposit emas yang disebut dengan bahasa lokal dengan urat. Maka sampai saat ini di mana tambang dieksplorasi, maka tempat tersebut dinamai dengan Lebong. Nah, mungkin itu sedikit sejarah tentang daerah kami di Lebong, Bu. Dalam arti penambangan emas di Lebong masih menggunakan sistem artisanal, atau dalam skala kecil sering menggunakan teknologi yang belum sempurna, Bu. Masih tradisional, masih manual. Karena semuanya masih penambangnya itu masih gotong royong kayak gitu, Bu. Membutuhkan tenaga yang berbahaya secara fisik dan rutin digunakan oleh masyarakat pinggiran. Dan sebagian dari mereka yang bekerja di lokasi tambang itu adalah perempuan, Ibu. So okay, let's stop there. Berhenti dulu, because Iya, I Bu. cannot type in the chat box. Sebentar ya Bu, saya terjemahin dulu yang barusan Ibu sampaikan. So the situations in the artisanal small scale mining in Lebong, it's quite dangerous for women because it's not really safe working there, especially for the woman. There is, you can see in the presentation slides, the English versions or the English translations, the impact of mining of environment is decrease in land productivity, increase soil density, erosion, and sedimentation. So, apakah ada banjir, Bu? Oh, kalau banjir sering, Bu. Apakah ada banjir? Sering banjir. Ya, itu salah satunya ya. So, and disruption of health. So, it's the issues in Lebong ya, for the ISM in Lebong. Silakan Bu, dilanjutkan. Di sini Bu, para penambang kami masih menggunakan merkuri. Jadi secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta terdampak terhadap perubahan iklim, Bu. Oke. So, what are you going to do with that? Kira-kira sudah punya rencana apa agar kegiatan pertambangannya lebih baik ke depan? Nah, ada, Bu. Dalam melaksanakan penambangan bawah tanah, di sini kami membuat rencana penambangan secara teknis, mungkin memuat metode dan cara penambangannya, Bu. Terus tahapan penambangan yang menunjukkan bagaimana suatu bit akan ditambang, pengembangan lubang bukaan tambang, sistem ventilasinya, sistem pengolahan air tambang, sistem pengolahan geoteknik atau aplikasi dari rekayasa geoteknik pada kegiatan tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Ibu bisa kasih contoh masing-masing satu untuk metode dan prosedur penambangan yang baik itu seperti apa? Can you give example, one example for each category or for each pointers? Contoh metode dan prosedur penambangan yang baik itu kira-kira Ibu sudah tahu atau masih perlu pelatihan juga? Di sini kayaknya kami masih butuh pelatihan, Bu, karena kami kan masih sistem tradisional. Orangnya, para penambang ini juga susah untuk diajak untuk modern, Bu, karena mungkin kurang sosialisasi atau butuh pelatihan kayak gitu, Bu. Oke, baik. Stop dulu di situ. So, according to Ibu Melia,
that she has no knowledge yet, and also other members of the associations in APRI, especially the new ones. So that's why the minors gather in these organizations or associations to learn about a good or better method and procedure in ISM ya. Begitu pula penambangan urutan poin 2, 3, 4, 5, dan 6 ini semuanya sudah diketahui atau baru mau belajar, Bu? Ini mau separuh ada sih yang udah bisa dilaksanakan, Bu, seperti sistem ventilasi. Namun masih perlu kayak pelatihan atau pengarahan gitu, Bu. Oh, baik. Ibu bisa Karena jelaskan sistem ventilasi itu apa? Kan penambang yang bukan emas mungkin tidak tahu. Perlu, misalnya kan kita kan lagi di ini, Bu, ya, lagi menambang, masuk ke dalam lubang, butuh sirkulasi udara yang baik itu gimana? Kadang kan kita udah di kedalaman berapa itu sering ada udara yang beracun kayak gitu, Bu. Jadi kami perlu sistem sirkulasi yang bagus itu gimana? Dari DELK atau WIME, terus dari APRI. Okay, so basically her plan actually in response to the ISM Academy that the miners there would like to know about a better method or a proper method and procedure in mining, and how to make sequence mining, how to develop a mine openings, and also ventilation system, mine water management system, and geotechnical management system. So she look forward for Delft to provide that kind of information through sharing ya in ISM Academy. Jadi Akademi ISM ini sangat relevan ya Bu di tempat Ibu ya. Iya, Bu. Karena betul, karena APRI sendiri punya pengetahuan tentang itu, tapi nanti tidak hanya untuk kelompok Ibu, tapi juga untuk penambang secara luas. Sip, boleh dilanjut Bu. Namun penambang perempuan umumnya di Kabupaten Lebong tidak memiliki kepemilikan atau hak yang sama atas sumber daya, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau berkonsultasi tentang rencana penambangan, termasuk menemukan lokasi baru atau kembali ke lokasi lama. Belum lagi paparan. Stop there. Stop. Jadi the conditions of the women miners there, they have no equal right with men. They don't have any access to ownership of the land, and they have to move to many places. Terus apalagi Bu yang dia tidak masih punya keterbatasan? Belum lagi paparan merkuri yang menyebabkan keracunan merkuri akut dan kronis. Merkuri. And then they also get impacted by mercury poisons ya. Lanjut. Mereka hanya cukup puas dengan tenaga kerja sederhana bergaji rendah, seperti menghancurkan batu dan menyaring batu urat. So far they just rely on the cheap income or small income as a stone crusher, and also apa tadi Bu, mencuci batu? Iya, seperti menghancurkan batu, menyaring batu urat, atau dan mencuci batu. Oke. Cleansing ya. Jadi di bagian di processing ya. Oke. Processing. Oke. Lanjut. Mungkin cukup itu saja Bu presentasi saya hari ini. Saya minta bantuan solusi gimana baiknya untuk jadi ini yang terakhir Ibu, saya sudah bantu ketikan juga rencana dampak janda dan peluang pemberdayaan tadi ya. Rencana Ibu di APRI dan kawan-kawan apa saja? Bisa dibaca saja di sini. Di sini kalau bisa kami minta ada pelatihan, penyuluhan untuk para penambang, khususnya penambang perempuan, adanya pembinaan gitu Bu, untuk para kader-kadernya tentang masalah kesehatan dan sebagainya. Oke, terima kasih Ibu. Saya kira itu presentasinya.
Ya. Oke, terima kasih semua. Saya minta bantuan solusi semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry, I think the technical problem is it's in my device, so I can write the translation as I promised to you. Well, Bedian today. There is no interruption from the chicken, but there is another interruption. Apparently, yeah, it's okay. But you can see the English version also in the translation in the presentation slide because we already make 2 languages. The third presentation will be from Mrs. Yudi Putri. She's a businesswoman and she has quite interesting stories regarding how she cares to the minors in Gorontalo. Where is her presentation? Okay, let's check. Okay, halo Ibu Yudi Putri, are you ready? Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Good morning, everyone. Morning. Good morning. Pagi dari Gorontalo ya. Yes, I'm from Gorontalo. Selamat. Ya, Good morning. bagus. Sudah saya belajar di Manado. Okay, good. Unsrat. Similar character of the or there. Welcome. So, Ibu boleh presentasi dalam bahasa Indonesia, nanti yang bahasa Inggrisnya sudah ada dalam ini ya, slide presentasi. Silahkan. Selamat pagi, saya Yudi, tambang saya di Gorontalo. Kebetulan di 2010 bekerja sama dengan pemerintahan sana. Perusahaan kami membebaskan sekitar 9 WPR di Gorontalo untuk para penambang rakyat. Kemudian dengan banyaknya regulasi setiap pemerintahan baru, kebetulan untuk presiden baru, pasti pemerintahannya baru juga. Kita banyak vakum, lanjut. Tapi yang sudah kita lakukan sampai saat ini di Gorontalo itu saya kebetulan sering bersosialisasi dengan mereka. Saya terjun langsung di lapangan. Selain saya juga berproduksi di Surabaya, saya juga di tambang saya juga ikut mensortir batuan di atas langsung. Dan untuk wanitanya kita perdayakan mereka, kita buat lahan-lahan yang sudah kita olah, yang sudah selesai itu kita tanam beberapa sayuran, buah seperti itu. Dan untuk saat ini kita tanam ada ratusan cengkeh untuk bekas lahan itu supaya ini istri-istri penambang ini ada kegiatan. Oke, Dan Bu. hasilnya, Ibu bisa lihat presentasi Ibu di layar? Oke. Sudah terlihat? Nah, jadi Ibu akan berbicara tentang komunitas tambang rakyat tadi, belum sampai kepada yang bagian terakhir ya, Bu? Iya, betul. So I would like to emphasize about what Ibu Putri said, that she already have license from 9 WPR. Is it correct, Bu? Ibu punya 9 izin? Di tahun 2012 itu kita bebaskan lahan wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo. So all Untuk 9 para licenses all in Gorontalo, Bu ya? Semua lokasinya di Gorontalo? Iya, betul Bu. Okay. I think let's focus with each topic, Bu, so we can follow you through your presentations ya. Oke. Jadi Ibu bisa menjelaskannya per slide saja, jadi yang tidak berbahasa Inggris bisa mengikuti. Iya. Oh ya, terima kasih. Yang berbahasa Inggris. Jadi sudut pandang tentang komunitas tambang rakyat dulu ini yang Ibu tulis di sini. Iya. Mungkin Ibu bisa jelaskan bagian ini. Yang bagian mana Bu? Yang konteks lingkungan apa komunitas tambangnya?
sudut pandang tentang komunitas tambang rakyat, Ibu bisa melihat presentasi Ibu di layar itu handphone atau laptop yang Ya, saya sharing. oke. Jadi bentar Bu. Ibu bisa melihat di layar Zoom? Iya, Ada. baik, ada Bu. Bentar. Ini. Maaf Bu. Halo. Ya. Untuk komunitas tambang artisanal ya, berdasarkan yang saya alami sekarang Bu ya, terutama saya mengenal pertama Pak Gatot sebagai Ketua Umum APRI. Beliau sangat yang mempunyai visi dan misi yang sama, dan sekarang Delft saya senang sekali karena bisa bergabung dengan Delft Exchange itu untuk kita mempunyai satu visi dan misi yang sama dengan tujuan juga yang sama. Itu tujuan kita untuk berkomitmen ya Bu, ya khususnya untuk di wilayah tambang. Dan untuk yang konteks lingkungan, dalam hal menjaga lingkungan yang harus kita lakukan adalah melakukan reklamasi dan rehabilitasi. Itu dalam maksud saya sebagai kalau kita selesai melakukan penambangan, itu bisa kita tanam atau tumbuhan sayur seperti dan lain-lain itu untuk bisa kembali seperti semula, alam itu bisa bersinergi Bu, seperti itu. Maaf Ibu masih menggunakan merkuri atau tidak? Kami tidak menggunakan merkuri maupun cyanida, kami menggunakan air Bu. Oke, please We use explain. shaking table. We use shaking table untuk water, pakai air, dan setelah itu baru kita roasting pakai rotary dryer namanya Bu mesinnya untuk mengangkat mineral-mineral pengotor, dan kemudian hanya ada logam berat di dalam situ, baru kita smelt langsung Bu menjadi logam campur. Great. Ya, jadi ini salah satu good practice bagaimana ASN tidak menggunakan merkuri ya Bapak Ibu penambang, dan mereka menggunakan meja goyang ya Bu ya, shaking tables ya. Jadi menggunakan meja teknologi goyang sama rotary dryer Bu. Kemudian rotary dryer. Iya, Ibu besok rotary bisa dryer. tampilkan fotonya di grup ya Bu, rotary dryer. Baik Bu, fotonya. sama end produknya kita pakai induction furnace maupun furnace, seperti itu aja. Oke, that's good. Rencana dan strategi transformasi berbasis rencana dan daerahnya. strategi transformasi berbasis daerahnya, kita sebenarnya sudah melakukan edukasi, sosialisasi kepada penambang Bu, supaya kedepannya itu mereka tidak hanya trading ore batuan, tapi mereka harus bisa produksi. Cuman masalah di lapangan itu kadang penambang itu tidak mau meninggalkan cara lama mereka, sistem lama mereka. Sedangkan kita ini kan update terus ya Bu ya untuk sistem teknologi. Jadi itu yang kita terapkan. Mudah-mudahan saya juga berkeinginan nanti kalau sudah going well semuanya, perizinan dan lain-lain, saya ingin bergabung dengan APRI untuk komunitas di tambang Bu. Itu supaya mereka benar-benar terorganisir. Jadi tidak bekerja secara individual seperti itu. Dan mereka harus berproduksi pengolahan supaya nilai tambah ada pada saat kita menjual logam, bukan hanya ore seperti itu. Karena itu kan kita bisa meminimize cost produksi, but we have good quality. Ini yang saya mencoba sampai saat ini untuk terus merubah mindset para penambang seperti itu. Dampak gender dan peluang pemberdayaannya itu yang sudah kami lakukan juga dari 2010. Kita bersosialisasi sama penduduk setempat, terutama ke wanita-wanitanya Bu ya, ibu-ibu, istri-istri penambang di sana. Kita memberikan fasilitas, ada koperasi di sana, mereka bisa memasok sembako seperti rokok, beras, mie dan lain-lain. Itu kita di atas tambang Bu jualnya. Seperti itu. Jadi mereka bisa ambil more profit untuk itu. Kita yang fasilitasi.
Kemudian ada juga kita pasang satelit di atas tambang juga. Itu untuk memudahkan para penambang berkomunikasi dengan istri-istri keluarganya mereka di bawah. Karena kan kalau udah di atas tambang sebulan sekali mereka baru balik. Oh, Ya, dan itu istri-istrinya juga rolling, mereka menjual kuota, menjual pulsa seperti itu, Bu. Nah, jadi itu uangnya mereka nggak keluar, uangnya mutar di mereka ya, Bu. iya betul, betul. Kami tidak ambil keuntungan di situ. Jadi benar-benar untuk mereka, untuk membantu mereka untuk bekerja lebih fokus. Jadi bisa hubungan tetap sama keluarganya dan bisa ketemu istrinya seperti itu. Dan ada juga kita buka warkop, Bu, sekarang. Jadi ada warkop di atas tuh. Nah, itu untuk mereka kalau refreshing pada saat mereka suntuk, bete atau gimana, mereka bisa nongkrong di situ. Tapi tidak pakai duit, Bu. Jadi kalau yang ibu-ibu ada yang mau jual mie apa segala macam, kopi, mereka boleh pakai uang. Ada sebagian juga tidak pakai uang. Pakai Diganti barter dengan gitu? betul, betul, Bu. Seperti itu. Batuan. Jadi sebanyak berapa mereka bisa menghasilkan itu, gantinya yaitu mereka boleh makan sepuasnya, ada rokok di situ, mereka boleh ambil seperti itu, Bu, sistemnya. Great, I think Dan what the coffee shop belongs to it's the idea from Ibu Putri to support the miners in locations, so they don't have to pay with money, not necessarily. That also can make some trade, ya, or ya, barters, betul. ya, with others Ya, good. betul. Oke. Betul. Seperti itu. Karena itu untuk kedekatan, Bu, ya, antara para penambang juga. Jadi itu dari semua lubang-lubang itu pada ngumpul tuh di situ. Jadi mereka komunikasi, mereka saling bersosialisasi antar penambang supaya tidak ada musuhan. Karena biasanya penambang itu antar lubang satu dan lubang lainnya itu saling kompetitif banget gitu. Jadi untuk menyatukan mereka kita buat seperti itu. So the coffee shop also has another functions, which is to make these people get along to each other, because every group has a competitive tension. So this coffee shop will become like peaceful ground, ya, for them together. Yes, exactly. Yes, iya, betul, Bu. Itu sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir kita juga, yaitu seperti yang saya sampaikan, kita buka kebun cengkeh sekarang, Bu. Jadi untuk para istri-istri penambang itu mereka yang olah sekarang. Jadi para penambang yang udah capek turun juga mereka sama istrinya ikut mengolah cengkeh-cengkeh yang sekarang lagi mulai grow up dia. Nah, itu sekarang itulah beberapa yang kita lakukan di lapangan itu. Dan dari tahun 2010 ada penambang-penambang yang punya kualitas, itu kita ajak ke pabrik. Kebetulan saya 2010 ada pabrik. Dan sekarang lagi tutup, lagi vakum di tahun 2002 kemarin karena perizinan yang belum keluar sampai saat ini. Jadi untuk sementara saya vakum dulu di pabrik saya. Itu kita ajak mereka ke Surabaya, ke pabrik untuk melihat bagaimana produksi dengan sistem yang benar. No mercury, no cyanide. Jadi tanpa cyanida maupun merkuri. Seperti itu. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya share untuk experience kami, Bu. Oke, saya menambahkan catatan Ibu itu dengan bahasa Papua Nugiri. Terima kasih, thank you, and thank you. Ada tertulis di situ. Oke, thank you so much, ya, Ibu Putri Yudi, Ibu Yudi Terima Putri. kasih juga. Terima kasih Ya, juga, you are Bu. very inspirational. Oke, thank you. Ibu Terima Yudi kasih. Putri has accept our invitations to become new national ambassador. Thank So you. she already sent 13 lists of miners in the field who has no connections to internet and also doesn't have any smartphone. So Ibu Putri has commitment to share more access to the miners to get capacity building beside her own commitment, ya, to support them. So thank you, Ibu Putri. It's a pleasure to have you in our group, ya. Thank you. Jadi Ibu Putri juga adalah salah satu dari nasional ambassador kita yang baru.
Beliau sangat berdedikasi, bahkan sudah mengirim 13 nama penambang yang nggak punya smartphone Thank maupun you. tidak ada koneksi internet sebagai kelompok sasaran untuk kegiatan pemberdayaan beliau berikutnya. Dan ketika tercatat di Delft, maka mungkin juga mereka tetap masih bisa mengakses informasi dan manfaat dari Delft melalui fasilitasi Ibu Putri ya. Terima kasih. Thank you so much. So this is all for the presentations. Thank you. We have like 5 minutes more to have a discussion or questions. Anyone? Ada yang mengajukan pertanyaan? Dari grup Ibu Tuti, mau ada yang bertanya dari grup Meta? Sampai terpesona ya kita mendengarnya ya. Terpesona. Hello, Ms. Diane. Yes, So, please, Pak Panfilo. so I would like to share from the Philippines, especially on the northern Mindanao. There are several small women who are the presidents of different associations in Mindanao. Saya tulis terjemahannya di chat box ya Ibu-Ibu. Please continue. Then they are also protected by the laws of the Philippines, considering they are always part in nation building. However, in the small scale mining, we cannot deny that there is a discrimination among women because of physical strength and ability, and the superstitious belief which is still existing even in the Philippines. So there are also some non-government organizations who created an organization for women, and they are called the Stonewashers. However, they are also regulated by some associations, considering their activities in washing stones is highly contributed sedimentation, siltations, and discolorations among creeks and rivers. So they are the association is established settling pan, so that all stonewashers should wash their stones at the settling pan. Then we are prohibiting all discolorated waters to dispose on the open water bodies, especially in creeks and rivers. Hydroelectric mining in the Philippines is strictly prohibited, considering also that they are also the contributor of sedimentations, discolorations, and other environmental impacts. So the association is always roaming around to advise that those illegal mining is always prohibited. Let us promote that this venue should always promote responsible small-scale mining and processing activities. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. So I think new information from you that some women still facing discriminations despite some regulations already set up and NGO activities quite massive, yeah, in Mindanao, yeah. But I understand the situation is very complicated due to the religions or belief and also the different capacity, yeah, in using technology. Is that right? Yes. And also access to the sources, yeah. Okay, thank you, sir. Pak Paul, you raised your hand. Ya, betul. Itu benar. Ada pertanyaan untuk Ibu Melia. I'll give the question in English so everybody can understand, and then maybe you can translate. So I don't know if you've met Hernandi.
our PhD student from Indonesia. Have you been introduced to him yet? No. Ibu Melia, No. kenal? No, we haven't. Belum? We haven't. Okay, so we have a new PhD student, Hernandi Octaviano, and he has come from the Director General of Mineral and Coal, and he's doing a PhD on ASM. And he's I will introduce him to when he's in Indonesia this week, but I'll introduce him in the next forum to the group. But a very nice guy. He was a mines inspector, and he's interested in the question of if we can provide finance to ASM, how likely is this going to improve environmental performance, which is one of the points that Ibu Melia was talking about, the sedimentation and the environmental impact. And so I just wanted to put that question to the group here to see, is this the most important priority to improve environmental performance? Or is it other things? If money was available, would it be used? What would it be used first? What are the priorities? How likely are people to use this money to improve environmental performance? Or is that after everything else at the bottom of the list? It's just a question. I don't think we can answer it now, but I wanted to ask the group and put it there to start thinking about, because this is the topic for Hernandi. And we realize in our discussions, we don't know for sure that if everybody has finance, they will improve environmental impact. Okay. We assume that. Well, we assume this, but is it true? What is the evidence? Pak Gatot, you can Sir Paul, share? I'd like to answer that. Yeah, I know exactly what the problem in Indonesia. Actually, finance is not the real problem in Indonesia. The real problem is formalitas. It's legality, is permit. It is very difficult to get permit. Yeah, too many regulation that not can be implemented in Indonesia. So when we have no license, infestation cannot come because someone have money, need certainty. Yeah, so if the miner have permit, money will come, capital will come. So and how to pursue or to get license is we need a strong voice with in Indonesia in APRI we call responsible mining community. We need to develop community miner that exists, should be exist, so we can push the government to give permit. Yeah, so if there is money, we need the priority is to give training or give learning to the people how to get a license. Bagaimana untuk mendapatkan izin, itu yang paling prioritas. Kalau izin sudah keluar, yang lain akan datang. Apa masalah uang atau? Thank you. Terima kasih Pak Gatot. Benar sekali ya. Bagus informasi. Panfilo had a comment too also, I think. Jeroboam, do you have any comments? Ibu Melia mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Gatot? Yes. Regarding the question, if there is a finance for the small-scale miners, that will be regarding if there will be technological teams to help develop technologies like what we did. We don't have that exact financial support from the government yet, but what we did now for 4 years is we used business permits to take loans from the bank.
Now, from the bank, this is the investment fund that we use to develop our technology. That is what we have now, is the Litchik agents that we will be using in the copper mining areas. Now, the problem if you give finance to the small-scale miners without the knowledge of geological factors, chemistry, that wouldn't help the small scales. That's why we need to form professionals from other universities, agricultural, chemistry, then there will be other engineering departments that will be helping together to form a new way to process our minerals. For example, some of the problematic ores are copper ores because of the high sulfur content. Now we can recover the sulfur first. We're going to take the sulfur first, so that will be a very safe discharge for the waste disposal. There will be no sulfur, there will be no cyanide. That is the very solution now, is to form or create products to support the small scale miners. Now that's what we did, and hopefully in the future we'll be funded with the green technology grants. That is the best way to support small scale mining. Thank you. Thank you, Jerry. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okay. Now some people have issue with the limited quotas, internet quotas, so we have to wrap up the sessions, and we will continue with the next discussions next month. Ibu Melia, karena tadi pertanyaan untuk Ibu, ada yang ditambahkan selain yang disampaikan Pak Gatot atau sudah cukup? Ini Bu, kapan Delf akan turun tangan untuk membantu anggota-anggotanya di sini? When Delf will come to support the members in the local, we already here. We use online platform to support you, but Pak Gatot will physically visit you because he's the president of the APRI. Ya, I will visit you once I have enough money. Harus ditambah peserta ibu-ibu yang dari Lebong. Ya, ya. Lebong. Ibu Melia, ya, Bengkulu. Ibu Melia, kami ingin mengundang Ibu sebagai national ambassador juga. Nanti kami akan mengirim surat undangannya untuk Ibu pertimbangkan ya. Terima kasih Ibu Melia, terima kasih Ibu Yudi. Terima kasih semua. Terima kasih Ibu Cucu. Hello Meta Group. Halo Ibu Tuti Group. Mr. Panpilo, Cere, and other members of the Delf Group. Thank you Ibu Halimah. Ibu Mimin, Dr. Ivo. Terima kasih Pak Adeng semuanya. Sepertinya 1 jam tidak cukup, harus 2 jam. Ya, harus 2 jam. Kita ingin buat workshop juga ya. Oke, open your video. We will take a picture. 2, 3, and smile. Thank you. We have approximately 42 people joining us because most of them is not online. Okay, thank you so much. See you next month. Bye-bye. Bye. Bye.